gabi kaninyo mga pinalangga makigsunan kay Galaan, Luzon, Visayas ug Mindanao og sa tanan dapit nga diin maabot sa atong programa karong kagabion. Mahayong gabi kaninyong tanan. Salamat gayud sa inyong pakiguban kanako. Wala gyud mo mobiya. Ikalima nato karon nga gabi. Apan tugadan ta mo makigsunan gimingaw na ko ninyo kay pila na lang kagabi, duha na lang pod gikan karon mahumana ang akong programa. Pero salamat ko nga naa mo karon. Nakig-uban ako. Kaya ang inyong pakig-uban, usa ka na mga kaigsunan nagpaila nga kamo usab ni kig-uban ngadtos Ginoo. Tungod kay kita karon, nagpahat man sa pulong sa Ginoo nga diin og ikaw ug ako mahimo gayod nga mapaduol diha kaniya. Bisan unsa pa ang atong makalapasan. But anyway, karon mga pinlaga makigsunan, niatong niaging gabi, primerong gabi, ang atong topiko gitawag Call Me Mara, mao na atong topiko. Ang ikaduha, The Touch of Faith. Ang ikatulo, The Cost of Impulse. Ang ikaupat, mao ang Unwavering Commitment. O karong gabi, The Friend of the Apostles. Mao ni mga kaigsunan ng ato karong tun-an. Karon ang atong tun-an mga kaigsunan, ang usa ka tawo ginganlan sa Biblia nga si Rufus. Pila ka nanyo mga kaigsunan nga parihas og ngalan ni ani, no? Naa dito sa Northeastern na gitawag Rafi, pero ni Rufus, Rafi Di Domingo. Pastor Ralph Di Domingo, Rafi. Pero kani ba kaigsunan Rufus? Apan sa inyo ka kinsa ka ni siya? Busa atong tun-an makaigsunan aron makita nato. Ingon si Apostol Pablo sa Roma 16:13 makaigsunan. Greetings, Rufus, chosen in the Lord, and his mother and mine. Kumusta usab kag Rufo? Kini siya inila nga alagad sa Ginoo. Ingon siya, kumusta usab sa iyang inahan? Ang pagtagad niya kanako sama gayod sa usa ka anak. Nagpasabot magkaigsunan, nga dili gyud parihas sila magkaigsunan og inahan. Ang kanindot, sa didto si Pablo, nagmisyonaryo siya, didto siya nakapuyo ila Rufus. Ang ganahan ako magkaigsunan karong kagabion, tungod kay panagsahon ni siya. Nga atong makita ang usa ka tawo, ang usa ka panimalay, nga naay pakig-ambit ngadto sa mga magbubuhat og labaw na ngadto sa buhat sa Ginoo. Karon mga pinalangga ko magkaigsunan. Unsa may buot pasabot sa ngalang Rufus? Ang Bible commentary nagsulti nga kanang ngalang Rufus magkaigsunan, pula kuno og buhok, unha basig gikuluran. Na usa siya magkaigsunan nga ginganlan sa Biblia nga pula og buhok. Nagpasabot magkaigsunan atong nakita nga usahay og pula na ganing ang buhok mura og kanang usa ni. Mura og dili na ta ganahan sa tao. Nakinumdum ko magkaigsunan nga niadto mi og usa ka dapit dito sa Taiwan na ay youth gathering dito. O nakita na ko magkaigsunan nga daghang kayong mga tao nga tuwa dito, na daghang mga batanon, o manindot kayo mong speaker. Usa ka itong ka tao magkaigsunan, payre kayo, nindot kayo mo pasantop, busa. Ni tanaw gyud ko magkaigsunan og naminaw kog tarong. Apan taon-taon magkaigsunan na ay nilabay sa akong atubangan. Dahil usa ka taas kayong batanon nga lalaki, o usa ka babae. Pero ang ilang dagway makaigsunan, lahi. Nga naman, kita na ko ang lalaki nga naay kolor ang iyang buhok. Mga naapoy, manang ibitay makaigsunan diri sa aritos. Dako kayo, usa ka buok. Human ang babae pod, naapod, kita nimo nga buslot-buslot o kasunis. Human buhok pod, naapoy kolor ang buhok. Kita nimo. Umang taon makigsunan, sa ako gunahuna, nagayong ko nga, ano man yung gipasulod man ni siya diri? Ha? Nga para raman ni sa mga batanon nga magtutuo. Nga man ni amay dili magtutuo nga nakasulod? Pero sa diha magkaigsunan nga naminaw mi sa pulong sa Ginoo. Grabe na gyud akong pagpaminaw kay nindot kayo ang deliberation sa preacher. Ganahan na gyud kayo ko magkaigsunan. Natinggal ako, kay ni kalitra man magkaigsunan og tindog ang duha. Og ni ko, praise the Lord! Do it again, Pastor, do it again. I like that, Pastor. Uy,
murag nang limbaw ako man tawto, naghilak sila makaigsunan tungod sa punto nga ilang na dunggan, nakita nga to sa magwawali, nakaingon ko sa akong kagalingon, Ginoo, pasaylo ako. Dili di ay makita nato makaigsunan ang kasinsiro sa tao pinaagi sa ilang appearance. Say makapanaway tas tao sa ilang sinuotan, sa ilang mga buhok, sa ilang mga kuko. Nakaingon ta makaigsunan nga kita mas Dios nun ta nila. Apan tug-anan to makaigsunan dili maila sa kulor sa buhok, sa kulor sa kuko, o kulor makaigsunan sa panit ang kasinsiro sa tao apan makita sa atong binuhatan. Mao ni si Rufus mga kaigsunan. Atong nakita nga naay duha lang ka teksto mga kaigsunan nagisgot bahin kan Rufus. Wala nay lain kang makita sa Biblia. Makita na nimo sa Roma 16:13 o sa Marcos 15 versikulo 21. Rufus chosen in the Lord. In Mark 15:21, Simon the Cyrenian, the father of Alexander and Rufus. Maurag yun na ang nagistorya mahitugod sa ngalang Rufus. So Rufus' name is not a common name. No one else is mentioned in the scriptures that bears that name. So we can safely conclude that they are similar. Kanang duha ka bersikulo, Romans 16 o Mark 15:21. Nagpasabot magkaigsunan nga kanisya, naghatag kanatog panag-ingnan nga kani silang duha ka teksto, ato pagyod kayong palaluman o nganong akong gidala kanisya nga topiko karong kagabion. Naibalo mo makaigsunan, sa dili pa ato sang hisgutan kung kisa ang amahan ni Rufus. Aron masabtang yun nato makaigsunan in order to better understand how Rufus' mother become also Paul's. Kaya may ngoma siya, your mother and mine. Rufus' mother and mine. Nakita ako, atong tan-awon makaigsunan. Og unsa gingon sa bersikulo 21. Sa dihang paggawas pa lamang sila sa syudad, natagbuan nila usa ka tawo nga ginganlan nga Uma. Ang iyang ngalan mao si Simon nga taga Cyrene, nga ang amahan ni Alexander ug ni Rufo. Gipugos siya sa pagpasan sa cross ni Jesus. Mga pinalanggan ko magkaigsunan, ang panimalay ni Rufus dili na magtutuo sa una. Apan sa diha nga nagpasan sa cross si Kristo, walay laing itom nga tao nga gipugos sa pagpasan sa cross sa mga gwardya. Ug mao kana siya ang amahan ni Rufus. Take note, ha? Dili sila magtutuo. Apan sa diha nga nagtan-aw raon ta siya sa mga paghitabo, sa diha nga nagpasan si Kristo ngadto sa Kalbaryo, unsa man nga ang mga gwardya makaigsunan nagpugos man sa iya sa pagpasan. Mao kana ang amahan ni Rufus. Sa ato pa ang kagikan nila mga itom. Human gyud sa panglutos makaigsunan sa mga Kristohanon dito sa Antioch. Ang buhat 11 bersikulo 20 hangtod sa 21 nag-ingon, apan ang uban nga mga magtutuo nga taga Cyprus o taga Cyrene miadto usab sa Antiqua. Og bisan ang mga dili-Hudiyo gisuginlan usab nila sa maayong balita mahitungod kang Ginoong Hesus. Sa bersikulo 21 makaigsunan ato makita nga ang gahom sa Ginoo anaa kanila og daghan gayud ang nituo og nahimong magtutuo sa Ginoo. Pagkanindot gyud kayo makaigsunan. Pagkanindot kayo. Grabe gyud kayo, gigamit gyud sila sa Ginoo. The church at Jerusalem sent Barnabas to check out the evangelistic effort made in Antioch. As soon as he saw how many people were being saved, kita ni makaigsunan ni Barnabas nga daghan kayo nga luwas. Daghan mga kaigsunan ang nidawat ngadto kang Kristo tungod sa wali nila. O usa niya na nga nagwali mao
ang amahan ni Rufus. Grabe gyud mga pinalangga magkaigsunan. So, atong makaplagan, dinha makaigsunan, sa Antigua, may mga propita o mga magtutudlo ng miyembro sa iglesia. Sila mao si Barnabas, si Simon, nga gitawag nga Negro, si Lucio, nga taga Cyrene, si Manain, nagdako sa panimalay ni Herodes, nga gobernador, o si Saulo. Kani silang mga butanga makaigsunan, mao kani ang nikig-uban. Si Barnabas ang pangulo, si Manain, ato nakita makaigsunan, dito nagdako kang Herod, uban usab si Lucius, si Pablo, o si Simon, nga gitawag nilang itom, the Niger. Nalipay ko makaigsunan, nga gikan sa diha, nga nagpasan sa cross si Ginoong Hesus, ang amahan makaigsunan niani ni Rufus na hinayak gyud og duol ngadto kang Ginoong Hesus. Kita nimo? Igsoon higala tugadan ta mo. Ang uban ingon ang Biblia napugos lang. Naday mga tawo napugos makaigsunan. Pero sa kadugayan nakita nato nga nahimo sila mapuslanon sulod sa iglesia. Naay mga tao makaigsunan na pugos lang sa pagdawat sa kabutuoran. Apan salamat nga sa dihang nagpasan siya sa cross. Ang akong hunahuna makaigsunan posible nga naay gihunghong sa iya ni Ginoong Hesus. Ngano man nga human sa pagpasan sa cross nahimo siya magtotoo. Posible nga si Simon niadto sa ilang panimalay o gisuginla ng iyang asawa o mga anak may tungod sa gugma sa Dios. Pagkanindot kayo makaigsunan. Apan nakita nato. Atong nakita makaigsunan. Nga kaning si Simon. Mao kani ang Simon makaigsunan. Wala ing gihisgutan dinhi. Kay nakita man nato na may mga Simon nga lahi-lahig mga ngalan. Ang sa unang panahon gud makaigsunan na ay mga pakapin, no? James, the son of Alphaeus. Okay, Simon, the Canaanite. Mauna, so, pero kadang Simon, the Niger, itom. So, ang iyang sunod nga galan, paingon nga Dante, nga itom, wala na ilain to, akura. Ana na siya, sa ato pa magkaigsunan, ug unsa imong physical appearance, mauna itawag usahay nimo, the dark skin. So, mauna siya makaigsunan ang amahan ni Rufus. Ang ilang kagikan sa ilang, kung imong subayon makaigsunan ang ilang pagsalig ug pagtuo ngadto sa Ginoo, nagsubay gyud ngadto sa iyang amahan. No? Mauna siya. Mo sa kung imong sumadahon, the Simon the Niger, the Simon the Cyrene, mga kaigsunan, the Simon the father of Rufus, and the Simon which is the Niger. Kani sila makaigsunan, usara mauna ang gisgutan diha ang amahan ni Rufus. Kani silang tanan mga kaigsunan nga mga ngalan niya walay laing kundi nagtumong gyud ngadto sa amahan ni Rufus. O kaning amahan ni Rufus mga kaigsunan mao ni ang tuburan sa ilang pagtuo nga ngano silang panimalay nakabaton mga kaigsunan sa kamatuoran o kaluwasan gikan sa Ginoo. Pagkanindot gyud kaayo. So gikan niya to, nagsugod na dayon siya sa pagwali sa mayang balita, uban ng ilang panimalay, dito nakatunob si Pablo sa ilang purianan. Mauna nga dito sa dihang, dito na sila, kaning ang iyang mga ginikanan makaigsunan, hospitable ni siya. Nagpasabot nga, maabi-abihon gyud ngadto sa mga dumuluong. Og si Pablo nakaadto dito. Og kasagaran sa unang panahon makaigsunan, basta bisita ka at tuon gyud. When Paul arrived in Antioch, mga kaigsunan, he was alone with no family. The apostle needed a place to stay. Perhaps Simon took him into his house. Ingon siya, diri ka magpuyo. Pablo, diri ka magpuyo. Musa
gitugutan makaigsunan nga dito siya makapuyo. Christians lodging with Christians was common in the first century. Mao na nga bisan unsaon nakakaplag makaigsunan og usa ka panimalay si Pablo. Salamat Ginoo nga bisan layo ko sa akong pamilya, layo ko sa among lugar, niya ako sa lugar nga way nakailan ako, pero nay usa ka panimalay nga naghatag kanako puloy-anan og naghatag kanako daw usa ka membro sa panimalay. Igsuon, pagkadaghan kayo ang mga kasalatian. Kaninyong speaker, mga kaigsunan, daghay kasturya may tungod na ng gugmas panimalay. Daghang karon mga kabataan nga nangataw nga wa ganing kaila sa ilang amahan o ginahan. Adunay mga kabataan karon nga naglakaw-lakaw lang diha, nangatulog lang diha sa kalye, sa kalsada. Nga wa gani sila kay balog, asa sila padulong kay wala sila kay balog kinsa ang ilang mga ginikanan. Higala ko usaba ka ni ana. Usaba ka mo karon nga nawala mo'y mga panimalay, wala mo'y ginikanan nga giila. Ayaw mong kabalaka. Duo lang mo ngadtos Ginoo. Kaya ang pagduol natos Ginoo, mga kaigsunan kay galaan, makakaplag ka o kapahulayan o gugma isip ka panimalay. Ingon si Ginoong Isus. Ingon ang Biblia di ay mga kaigsunan. If your mother and your father forsake you, then the Lord will take you up. Na ang Ginoo maoy mag-umuma nato. Ayaw mo kabalaka kamong mga walay mga ginikanan, doon lang mo ngadto kang Kristo. Kay kaning atong kinabuhi, dili lang ni alang na ning kalibutana apan gipreparata niya atong dapit didto sa langit. Ikaw gako dito tapapuyon unya sa panahon sa iyang pagbalik. Mao ni mga kaigsunan, anhita mga kaigsunan sa iyang amahan. Busa, ningon si Pablo, his mother and mine. If so, being alone in a stranger town, mga kaigsunan, staying with fellow believers, Paul undoubtedly become a part of the family. Simon's wife, Rufus' mother, would have prepared meals, kept house, and done laundry. Labhan niya pati iyang gamit. For Paul as well as Rufus and other siblings. In a very real way, she would have mothered Paul. Nahimo siyang ginikanan. Inahan ni Pablo sa dihang wala. Layo si Pablo sa iyang panimalay. While he was a guest in their home. Atong nakita makaigsunan mao nang nakaingon si Pablo, his mother and mine refers to the interweaving of lives between lay people and those called by God to work full-time for the Lord. Atong nakita makaigsunan kanabang kinasing-kasing nga paghigugma sa atong mga pilangga nga makaigsunan. Ako, nagliman man ko magkaigsunan, nagwalay ko, nakadto ko sa Davao, bisa asa na lang kong dapita, nahimo kong like ko. Apan salamat nga na ay mga dito ko sa Davao magkaigsunan, na ay Dagami family. Sila Brother Eli o iyang panimalay, iyang mga igsuon magkaigsunan. Nahimo na akong kauban sa akong kinabuhi. Sila akong panimalay. Dito ko matulog, dito ko mukaon. Grabe yun magkaigsunan. Murag sama ni Pablo, nga ang ilang ginikanan, daw akong ginikanan. Ang ilang mga igsuon, magkaigsunan, akong mga igsuon. Pagkanindot tan-aon, mga kaigsunan, o ganing karon magkita na mi, mga tawa may kaigsunan. O malipay mi sa among mga eksperyensya, isip nga mga igsuon nga kang Kristo. Imo ba nang gibati ba kaigsunan? O nang nalipay ko nga atong iglesia, dunay mga katawhan karon nga kay balo magatiman sa atong mga magbubuhat, labaw na sa atong magwawali. Labaw na atong mga like ko nga diin nagsalig lang makigsunan sa ginagmay kaayo nga panghatag sa iglesia. Apan salamat nga naamo mga pinalangga ko makigsunan o kay galaan nga nagsuporta anak nga mga tawhana. Mao kana ang kinabuhi ni Pablo. Og ang iya makigsunan gipakita like a mother. Ingon pa ni Pablo, pagkanindot ka nang mahimo kang sama sa murabag naa kay inahan. Dili ka makaigsunan homesick, di ba?
Dili ka magita. Dili ka mingawon, dili ka maghilak tungod kay nakita nato ang ilang pag-amuma. Busag giamuma si Pablo makaigsunan sa inahan ni Rufus. Nalipay siya makaigsunan sa gipakita sa panimalay ni Rufus. Dili lang si Rufus mao'y naghatag makaigsunan sa paghigugma ngadto kang Pablo apan ang kaditibuk-ang membros panimalay makaigsunan labaw na ang inahan kanunay nagdungag, naglaba, naglimpyo sa balay, giatiman sila makaigsunan, ug unsa ilang panginahanglanon, ug labaw na ang ilang espirituhanong panginahanglanon. Nindot gyud kaayo makaigsunan. Mao na gitawag nato nurturing, di ba? Ginurture gyud kaayo. Dito na mugso makaigsunan, nakita gyud ni Pablo ang pagkamaayo sa inahan ni Rufus. Iyang nakita makaigsunan nga wa nagikalainan. Mura na gyud og iyang balay. Mura na gyud og iyang inahan. Mura na pud og iyang amahan. Ug mura na pud iyang igsuon si Rufus. Tungod sa pagkamaayo sa panimalay. Wow, kanindot gyud kayo makaigsunan. Mao na nga bisag unsaon nato. Naagyoy makaigsunan nakita ni Pablo nga akayuhan tungod sa iyang nakita nga influensya sa panimalay. O nakita usab niya nga ang panimalay ni Rufus panag-ingnan nga si Rufus gipili sa Dios tungod usab sa influensya sa iyang panimalay. Mga pinalangga ko makaigsunan. Kani nakita nato nga siya usa ka dako kayong ihemplo alang ka nato. Rufus special mentioned by Paul in the New Testament that he was a respected and possibly influential member of the early Christianity. Atong nakita makaigsunan. Nga bisan unsaon naingon si Pablo kaning tawhana. Si Rufus chosen by God, chosen by the Lord. Nganong nakaingon ana man siya, nakita niya nga ang mga tao makaigsunan dili lang dai siya. Apan aduna pay mga daghang katawhan, daghang mga katawhan makaigsunan nga natabangan sa paminimalay ni Rufus o na-impluensyahan nila sa ilang pagkamaayo. Wow, grabe gyud kayo. Nakita nato kayo, mga kaigsunan, ginagmay lang ni ang ilang pagkamatinud-anon ngadto sa Ginoo. Number one, nakita nato ang significance sa leadership ni Rufus makaigsunan nganong gipili siya ngadto sa Ginoo. Posible si Rufus na imong pangulo sa ilang iglesia. Nganong nakaingon man si Pablo, Rufus the chosen by the Lord. Mauna nga, gipili siya. Gipili tungod kay matinud-anon siya. Jutay lang kayo makaigsunan sa akong gingon siya, duha lang ka bersikulo. Nagisgot sa iyang ngalan. Apan, tagaan siya makaigsunan, nahimo siyang panag-ingnan sa Biblia. Ganong sulat ang iyang ngalan makaigsunan? Ha? Ganong nasulat man? Tungod kay naagyoy importante nga mga butang alang sa iyang kinabuhi. His leadership was demonstrated through consistent makaigsunan, humble acts of service and a deep commitment to supporting the early church. Wagyod, pakanunay nga naagyod, deep commitment makaigsunan. This underscores that the idea that even seemingly minor roles, when carried out with faithfulness, nakita ninyo, can have a profound influence on the spiritual and communal life of the church. Una nga, matag-usan nato, basig na atay mga kaigsunan sulod sa iglesia. Na atay mga kaiglisyahan, makaigsunan nga dili kay balo, dili hospitable, dili maabi-abihon. Na atay mga bisita, pasagdan lang. Dili man ganing mangumusta. Di man ganing musangpit, maniud tuta, igsoon. Human na di karon matuta sa atong panimalay. Mao na nairoy nakita nako mga kaigsunan sa mga kaiglisyahan. Apan tug-anan ta mo mga kaigsunan. Ug unsay maayong pamatasan na mga bisita sulod sa iglesia, ato silang tabangan, ipahiluna, pakanon, ug unsay ilang panginahanglanon, pinaagi na mahimot ang Ginoo alang kanato. Kanindot kayo makaigsunan. Bisan ginagmay lang ni siya, apan makahatag kanato og dakong tabang, impluwensya ngadto sa uban. Mao na nga si Rufus makaigsunan, ginagmay lang kayo nga mga butang ang ilang gipanghimo. Pero kanunay nga mga tao nagtan-aw makaigsunan sa kanindot
sa ilang pakiguban ngadto sa Ginoo. Mao ba gihapon ang imong gihimo karon? Mao ba ang imong gihimo karon mga kaigsunan? Ang imong gihimo nagtagad ba ikaw sa mga katawhan sulod sa iglesia? Imo bang gi-demonstrate ang ginagmay kaayo nga nato? Ginagmay lang kayo nga kaayuhan alang sa uban? O naka-impluensya ba ka og mga katawhan nga nisulod-sulod sa iglesia tungod sa imong kaayo? Mao nay usa ka butang nga angay nato mga buhaton makaigsunan. Buhaton nato unsay maayo. Doing what is right. Atong nakita mga higala ko. Ikaw ako. Kinahanglan atong subayon ang kinabuhi ni Rufus. Sundugon nato ang kinabuhi isip nga impluensya sulod sa panimalay. Niya ay mga factors makaigsunan nga naka-impluensya sa kinabuhi ni Rufus. Number 1, ang iyang panimalay. His father, mga kaigsunan, tungod sa iyang dili matarog nga loyalty o devotion ngadto sa Ginoo. Grabe gyud. Akong ikasulti diha ninyo. Gikan sa pagpasan sa krus, sa dihang gipugos siya, dito niya nakita ang gugma o kapasaluan sa Ginoo. Kita ninyo? Dili ito sulagba. Apan mauti sinugdanan sa ilang pakiguban kadto sa Ginoo. Ikaduha, nganong nahimo siyang gipili sa Ginoo si Rufus. Gawa sa iyang amahan, naapagyoy gugma sa iyang inahan. Grabe. Grabe mo, amuma ang iyang inahan. Genuine ang iyang gugma makaigsunan, gigipakita. Walay pinihing sa iyang anak ug sa iyang dumuluong. Ug unsay gikaon ni Rufus mao'y kanon ni Pablo. Mao na nga si Rufus makaigsunan, nagdako makaigsunan, pinaagi sa maayong batasan gigipakita siyang amahan. Wala gyoy silos-silos. Wala siya mingo nga grabe naman nay si Pablo may imong gipalabi. Apan nagpadayon makaigsunan ang iyang pakiguban ngadto sa Ginoo tungod kay nakita niya ang paghigugma sa iyang ginikanan dili lang sa ila apan bisan pa sa dumuluong. Atong nakita usab na pinaagi sa pagkiguban niya kang Pablo makaigsunan. Nakita ang dedikasyon mao na nga nidugang makaigsunan ang iyang katakos kay nakita niya si Pablo nga maayong ihemplo isig magwawali sulod sa iglesia. Sulod nga to sa katilingban makaigsunan nga diin asa sila iwali niya ang mayong balita ug nakita niya ni Rufus ug sa iyang panimalay nga maotoy usa ka dako kayong ilhanan. Chosen in the Lord. Mao na makaigsunan, chosen in the Lord. Ato nakita nga ikaw gako karon. Ginagmay lang kani nga mabutanga sa kinabuhi ni Rufus. Pero sama ni Rufus makaigsunan. Pwede tang mahimo kung naapaunta panahon, masulat pa ka sa balasahon sa Biblia tungod sa imong himo nga kaayo, dili lang sa imong panimalay, apan ngadto sa uban. Grabe gyud kayo. He chose us in Him before the foundation of the world. Grabe gyud mga kaigsunan, chosen in the Lord. Ganahan ko ning chosen in the Lord. Nagpasabot magkaigsunan, outstanding, selected. Nakita nato nga mao ni siya ang tao nga gipili sa Ginoo. Mao ni ang tao makaigsunan nga angayan tagaan og dakong pagtagad, chosen in the Lord. Nganong gipili siya? He is humble. Igsuon, grabe gyud. Dili hambog ha. Apan mapainubsanon siya. Wala gyud siya mikig-away makaigsunan ngadto kang Pablo. Apan iyang gikalipay nga daay dumuluong sa ilang panimalay, nahimo makaigsunan, nga kabahin sa ilang panimalay. Gawas nga humble makaigsunan, submissive pagyud siya. Very much willing to learn something, Lord, something from the Lord. Atong nakita makaigsunan, nga gikan ni atong higayuna, na usab ang iyang kinabuhi. Si Rufus, naghang nahibalaan, o nakita nato, kanunay siya nakig-uban ngadto kang Pablo
alang sa pagwalis ng balita. O karon, he is outstanding in the service in the church. Mao di ay na mga pinalangga ko magkaigsunan. Kamo nga mga magbubuhat, kamo nga mga pangulo sa iglesia, mao kani ang atong sundugon sa atong kinabuhi. Kinahanglan mahimo tang sama sa panimalay ni Pablo, ni Rufus, nga diin ang tanan nga mga tao nga muadto sa atong panimalay makatagamtam unta sa gugma sa Dios. Karon mga pinalangga magkaigsunan, kamong mga pangulo sa iglesia, kay gipili man mo sa Dios. Usab mo karon nga mingon, Pastor, salamat sa mensahe ni Rufus. Pinaagi sa mensahe, makakaplag kami sa dakong gugma sa Dios ngadto sa uban, makabuhat kami sumala sa gisugo sa Dios. Mga pinalaga ko magkaigsunan, kung mauna ang inyong desisyon, hangyoon ta mo karon nga mag-ampo ta, atong ihatag ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Kay bisan unsa kagamay ningon diri, God's heroes are not big people. They are just little people who make themselves available to God. Ikaw ba na siya, mga kaigsunan, ang jutay sa pananaw sa uban, apan dako sa pananaw sa Ginoo? Gitawag ka niya karon aron mo duol ka. Kamo mga pangulo, imo bang ihalad ang imong kaugalingon ngadto sa Ginoo? Nga mosamot pa ang imo pagkamaayo atubangan sa Ginoo ngadto sa mga katawhan, pinaagis pagsubay sa mga kalagdaan sa kayuhan ngadto sa uban? Mag-ampo ta ninyo. Dalaygon silibahon nga Dios. Salamat sa panahon nga imong gihatag alang kanamo. Karong kagabion, o Dios, ako nagampong pinasahi sa among mga pinalangga nga magkaigsunan, mga pangulo sa kaiglesyaan. Hinaot Ginoo nga sila naminaw karon. Mahimo unta silang sama sa panimalay ni Rufus nga nagatagad sa among mga kaigsunan, labaw na ang mga bag-o pas pagtuo, ilang amumahon, pakanon sa ilang panimalay. Kuha ang ilang pagkadalo, o Dios. Daghan karon ang mga pangulong dalo. Dili ganing magpaadto sa ilang puluyanan. Daghang kayong dumuluong nanginahanglan sa pagkaon. Daghang dumuluong nanginahanglan pasilunganan. Apan ihatag Ginoo kanila ang dako kayong panalangin. Aron sa inyo niana, mahimo silang panalangin pod ngadto sa uban. Karon nga kagabion, among ihatag ang among kinabuhi diha kanimo Ginoo. Uban sa mga papangulo sa iglesia, uban sa uban karon nga nagtan-aw sa among programa, tuguting ang balang espiritu magahom sa ilang kinabuhi, dili madugay, dawaton nila si Kristo nga persa maluluwas ug magbag-o sila sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo sa pakig-uban kanamo karon nga kagabion. Kani among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus manluluwas. Amen.